سرخط مهمترین خبرهای روز. دستور رحمان برای تامین برق به اهالی. هشدار از خطر خروج کرونا ویروس در تاجیکستان و بازداشت قاچاقبران مواد مخدر در مرز. سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. من شهلای عبدالله تا 10 دقیقه دیگر شما را همراهی میکنم. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان دیروز هنگام یک مشورت کاری با مسئولین اداره های دولتی دستور داده است که برای زمستان گذرانی از جمله تامین مؤسسه های اجتماعی و اهالی با برق و گرمایدهی، ذخیره کافی، مواد خوراک و سوزشواری در سطح ضروری آماده باشند. دفتر مطبوعات رئیس جمهور خبر می‌دهد که امامعلی رحمان این سپارش را به حکومت کشور، دستگاه اجرایی پرزیدنت، وزارت و اداره‌های دولتی و مقامات اجرایی حکومت دولتی، ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها داده است. به اطلاع منبع، در مشورت کاری همچنین مسائل‌ها وابسته به تحلیل وضع اقتصادی و اجتماعی کشور، رعایت قانون‌های عملکننده جمهوری و کاهش دادن تأثیر عامل‌های بیرونی به اقتصادیات تاجیکستان بررسی شدند. بیننده های عزیز، طور ما از نوشته های شما میخوانیم در اکثر منطقه های کشور برق به طور ریجوی داده می شود. شروع از اول ماه اکتبر ساکنان گوشه های گوناگون کشور برق را با محدودیت میگیرند. ساکنان میگویند در یک شبانه روز 8-9 ساعت برق میگیرند و خلاص. مقامات جاری شدن لیمیت را رد میکنند، ولی دقیقا نمیگویند که کی به اقتدار پورا به ساکنان برق را تامین خواهند کرد. بنا به آمار رسمی به حالت تا 1 نوامبر سال 2021 قرض برق تاجیک به نیروگاه سنگتوده 1 برای انتقال برق و بیش از 2 میلیارد سومانی رسیده است. قرضداری عملاً از زمانی مورد بهره برداری قرار گرفتن اگریگات اول در سال 2008 سر شده منتظم زیاد می شود. بنا به معلومات کمیته انداز، نیروگاه برقی آبی سنگتوده 1 یکی از بزرگترین قرضداران از پرداخت انداز به بودجت تاجیکستان است. مبلغ قرض از انداز تا 1 نوامبر سال جاری حدود 170 میلیون سومانی یا 15 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. قرض از انداز در نتیجه از جانب برق تاجیک پورا پرداخت نشدن مبلغ برق انتقال یافته و کمبود مبلغ در نیروگاه برای پرداخت پورای اندازها با وجود آمده است که در نهایت کار با کمشوی واردات مبلغ به بودجت دولتی باعث می‌گردد. یک پروفسور تاجیک از خطر خروج دیگر باره کرونا ویروس به تاجیکستان هشدار داده است. سیدبک ستاروف، پروفسور کافدرای میکروبیولوژی، ایمونولوژی و ویروسولوژی دانشگاه طبی تاجیکستان به خبرگزاری خاور گفته است با سبب وضع کنونی با شدت پخش‌شوی این ویروس در کشورهای خارجی، احتمالی از خارج کشور وارد شدن این بیماری به تاجیکستان وجود دارد. او راهی یگانه پیشگیری از این بیماری را در واکسینه گفته است. به پیشنهاد او واکسینه را باید پیش از همه نفرانی باید گیرند که تا حال به این بیماری گرفتار نشدند. علاوه بر این، ستاروف به شهروندان تاجیکستان توصیه داده است که هر 6 ماه یک بار از ریواکسیناسیا گذرند. با تاکید او، پس از گرفتن 2 وایه واکسینه بدن انسان مسئولیت زیاد پیدا می کند، اما با گذشت 6 ماه مسئولیت دیگر باره سوس می شود و در این اثنا گذشتن از ریواکسیناسیا شرط و ضرور است. هشدار این پروفسور در حالی است که از 16 اکتبر به این طرف در تاجیکستان رسما یگان حالت گرفتاری ساکنان به کرونا ویروس ثبت نشده است. ضمناً آخرین هفته تاجیکستان از چین باز 500,000 وایه واکسینه میگیرد. در این باره نوروز جعفرов، سردار ریاست امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی عاید به حالت‌های اضطراری و یاری تجلی طبی وزارت تندرستی خبر داده است. به اطلاع منبع، 500,000 وایه واکسینه کروناواک روز 7 نوامبر به عنوان کمک بشردوستانه وارد می شود. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان بار اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا 2022 راه یافت. مرحله نهایی مسابقه با اشتراک 16 دسته بهترین قطعه سال آینده در ازبکستان برگزار می شود. دسته منتخب المپی تاجیکستان با راهبری سرمربی محسن ارگاشف در مسابقه انتخاباتی گروه بی که از 25 تا 31 اکتبر در دوشنبه دایر گردید با دسته های لبنان و نپال غلبه کرده از تیم ایران شکست خورد و در نتیجه جای دوم را از آن خود کرد. دسته های منتخب جوانان تا 23 ساله قطعه آسیا در مرحله انتخابی در 11 گروه بازی کردند. طبق نظامنامه غالبان گروه ها و 4 دسته بهترین جاهای دوم گروه ها به حق اشتراک در مرحله
мурбаъи ниҳоии ҷоми осиё 2022 мушарраф шуданд. бинандаи азиз, ҳамкоронамон гузориши видеоие омода карданд ки аз охирин рӯзҳои гармии тирамоҳ дар боғи ҷонварони шаҳри Прага, пойтахти ҷумҳурии Чех нақл мекунанд. охирин рӯзҳои гарми тирамоҳи 90-уми боғи ҷонварони шаҳри Прага, пойтахти ҷумҳурии Чех, пур аз тамошобин аст. наздики 5500 нафар кӯдакону калонсолон дар як вақт ба тамошои садҳо намуд ҷонварони нодири ин боғи маъруф омаданд. баъди бо сабаби пандемия беш аз 1 сол баста будани дарҳои боғ, он тадриҷан боз шуд ва ҳоло танҳо барои ворид шудан ба хонаҳои зимистонаи ҷонварон шумори маҳдуди тамошобинон бо ниқоби тиббӣ иҷоза доранд. вале ҷонварон на парвои пандемия доранду на аз тамошобинон меҳаросанд. ҳамсарони кенгуруву 2 кенгурузодаашон зоҳиран баъди хӯроки нисфирӯзӣ бехушона дар канори ҳам ёзидаанд. ҳаққи ворид шудан ба хонаи тобистонаи кенгуруву тамошои онҳо як таҷрибаи нав ва бесобиқаи боғ аст. вале ин мурғи қошуқдаҳон фурсатро аз даст надода бо ороиши бадан машғул аст. авлодҳои ӯ аз Флоридаи офтобианд ва дар хонаи имрӯзааш Аврупои Шарқӣ бояд аз гармии нодири поёни тирамоҳ ба хубӣ истифода кунад. лабҳои бузурги қошуқмонандаш дар хушк кардани ҳар пари зебои танаш кӯмак мекунад. ин ҷонвар номи аҷиб дорад. даррандаи австралиягиро ба хотири шаклу табиаташ шайтони тасманӣ ном доданд. шояд ҳам то ҷое лоиқи номаш бошад. фламингои гардандароз гурӯҳӣ зиндагӣ мекунад. дар ин оилаи серҷамъият ҳама масъалаҳо бо машварат ҳал мешавад. филҳои осиёӣ як ифтихори дигари боғи ҷонварони Прага ҳастанд. аввалин филҳои осиёӣ ба ин боғ ҳанӯз соли 1933 оварда шуданд ва аз он замон инҷо чандин насли нав бузург шудааст. нигоҳубини онҳо мутобиқ ба табиаташон аст. аз сардӣ метарсанд ва мисли зарофаҳои африқоӣ аз ҳоло ба хонаҳои зимистонаашон кӯчидаанд. дар дидбонгоҳи гумрукии ойбек воқеъ дар марзи ӯзбекистон бо тоҷикистон як миқдори бузурги ҳашиш, афюн ва ҳероин ошкор ва мусодира шуд, хабар медиҳад ӯз бо такя ба Кумитаи давлатии гумрукии Ӯзбекистон. ба иттилои манбаъ, кормандони раисати гумрукии вилояти Тошкан ин миқдор маводи мухаддир аз дохили мошини боркаш ки 21 тонна ангурро тавассути қаламрави Ӯзбекистон ба Русия интиқол медод, мусодира шудааст. ин мошин таҳти муроқибати вижаи маъмурони пулис ба постгоҳи гумрукии Янғиул интиқол дода шудааст. дар ин ҷо ангурро аз дохили мошин фароварда фарши онро боз мекунанд. дар амалиёт кормандони постгоҳи гумрукии сарҳадии ойбеки раисати гумрукии вилояти Тошкан, воҳидҳои оперативии Кумитаи давлатии гумрук дар ҳамкорӣ бо қушунҳои сарҳадӣ, хадамоти амнияти давлатии Тоҷикистон ширкат карданд. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи ҳамкорамон Хиромон Бахозода ҳамроҳ мебинем ки аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз хабар медиҳад. рӯзи 3 ноябри соли 2014 терминали нави фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба истифода дода шуд. ин терминал бо кӯмаки молии Фаронса сохта шуд ки дар доираи амалиёти мубориза бо терроризм дар Афғонистон бо Тоҷикистон ҳамкории наздик барпо карда буд. барои бунёди ин терминал 39 миллион евро сарф шуд. аз ин терминал ҳар ҳафта даҳҳо парвоз ба самти Русияву Олмон, Туркияву Чин ва бархе дигар кишварҳо сурат мегирад. 3 ноябри соли 2016 додгоҳи олии Лондон соҳибкори тоҷик Аваз Назаровро ки аз афроди сарватмандтарини Осиёи марказӣ ба ҳисоб мерафт, ба 1 солу 9 моҳи зиндон маҳкум кард. ӯ дар иҷро накардани қарори додгоҳи олии Лондон барои бозгардонидани 35 миллион доллари як соҳибкори рус ба зиндон маҳкум шуд. Аваз Назаров ва ширкаташ Ansol Limited аввали солҳои 2000 яке аз миёнаравҳои асосӣ барои фурӯши алюминий аз Тоҷикистон буд ва корхонаи алюминийро бо иттиҳоми вайрон кардани қарордодҳои хариду фурӯши алюминий ба додгоҳ кашид. ҳукумати Тоҷикистон дар додгоҳҳои Лондон беш аз 100 миллион доллар харҷ кард ва ин яке аз гаронтарин баҳсҳои додгоҳи Тоҷикистон шуд.
3 ноябри соли 1964 иноят хоҷаева таваллуд шудааст, ки барои дӯстдорони шеър бо исми Фарзона маъруф аст. Фарзона яке аз шоирони тавонои лирик аст. шеъраш Гули зардолу мерезад дар поёни солҳои 80 ӯро ба ҳайси як шоири тасвиргари боистеъдод маъруф кард. беш аз 20 китоби шеъри Фарзона аз ҷумла Қатраи аз мулиён, Муҳри гули Мино, Девон ва дигарҳояш на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар Москву Лондон ҳам чоп шуданд. бонки миллӣ арзиши қурби асъорро барои имрӯз 3 ноябр чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба анҷоми барнома. худро эҳтиёт кунед ва то барномаи баъди худо нигаҳбонатон.